Ang malungil sil morar bekla adorokui. Yagi mal merenga sulem el guklamo se el motmak. El tial nya mal togubet sel program. El lobangela el al mral mel ledel kapsingil ongotri matalbui la. E morangi sel clol senkyo. El sel bodo senkyo e kada mo muliltra artrui matedel mo rasenet. E ngarngia lui matewi del adel tirar murt el mora ai kai del tar makal del gingal e malungil arngu de katangal tangateleng atar tirgay del murt a open gedel al programa al tutau mang maral si pedo lagi upti del programa e morong osi katamo remeng sa urungule ma udo swel el girela atial rut del ngarngi Michael McClowl ngia lol bede kal mo al polisis pol mora asenet yang ikel lomda sa mo mok ngal kandidat ngira klow us intermediate di klug telo ay selo asay sel si akmum sati alang kamang mo open ng hindi tiyang maraira radio rapala wave radio de korakaw di regal CBM Romes ngira TV ra channel 24 di regal roy dry kalerung ang CBM alguk tingara online Omes ngira PWFM staff Facebook page mal di meritiang ko mal masaula malungin tutan mergawe ngira klow membok pas kau tial memgora mo malik tial program lagi tu lepas itu lela alta ame bodo si sebra program lagi am sulang Mr. Gosole balingut tial malungil sils mergi dar other belau makau matlungal gargau no sebe me kitital sungu me mereng seranga loya radio matial TV di kote kada urenga sulela rubakal Dios ngia sisi el lom tiar klebokol berluat ablur belau kada selba akra ngaramong men mutre laltahem wayak tiang Mr. Gambes boku urenga sulela Mr. Talams pala wave radio mar staff tial blai no sabia kung nga kare al chills el may makuk mo haulungolek el mortial niya angara mo senator ablur belaw pada malmol mamlisi ra asyuang argit bokultur ke polsebekal lodar sasus el mora arobugul mamla sil tablu mam ngataklel tial sisi el government tergit masusa mora kol el libdul ma kol el raklay marubugul belaw ma pilung ma ebi raklay marmala sil belaw mora tangakal President tergit Tamir Mangasao Jr. ma Vice President Arnold Oilo Marbekal Ministers diregal mora Olvira Kalulaw tangakal President Senate Baules ma Bekal Senators ma Speaker House Delegate Sabino Anastasio Marbekal delegates ma diregal mora judiciary branch malodar siya susanakal mora Chief Justice all the eyes ang irakalaw Marbekal judges maradrogul ngara judiciary branch diregal bolsebekal malo derklia balungil sils and mora governors speakers, legislators, marugulat, at tirangara, ablurang ayang, ablurang aralong, ngarar, ngiwal, malgayok, ngesar, mayray, ngartmaw, ngaramlungoy, ngatpang, ay malig, mablur orior, mablilyo, mangayaw, masonsorol, makatobe.
Diregal malungil sils. Mortigel bebi rigith. Ngara roid. Ma blagarandir. Lo siga te al. E omrous. E taklab sei. E temera. Bulwader belau. Ilgukme. Oldingel. E osisultamen sabirit. El mormula bosa beedel. El mospengia. Other belau. Seguide kun muskawe kambese dolmolma. Saule kandidat el al kawa ako matangal kawa ling katamlara imol school even though kamlara school nga ako magkita mlebuy ka imol ham why say mga kawangil matangal kawa marmara kami kutial te alle gugerra kawa mukura kau si emokora mosmo dia ora telgibel background kau el mor adra bulum mokora mogil matangal kau masih gitu kuali kau sih gitu Saule Mr. Kosole yang kulager kuasa kata kau tengi na tal school boku aisa kuasa ngakam na school elementary da Maristela el mo 6th grade e mora koro elementary e toda elementary da a 85, a 83, e mora Palau High School. E tobdra Palau High School a 87. E mora tobdra 87, e mora Blura California, a 2-year college in Miracosta, a Oceanside, California, a San Diego. E tobdra 2 years college e mora South Dakota, Dakota Wesleyan University, e tobdra school loba babil ngekal business administration loba ngela criminal justice minor nga seguida engaka algela aleit hideo termetet el hideo ngak la termetet ngal damaka algela amlera klai ese bio termetet ngak e dire kal ngalgela amasra telorior habla angaramay el gumra baye el diregal mo ngalgara taspadal oikul rai gal mas e ngalgela sabina raklay termete niya angara long mangarada mas ndaktu mas rangaralong mangarada el mala raklay baul ya adala remurang posil aktire kan malngal tangat no tigra aungidil el tal el bulur orio rangar bet el nia chealdin te dirngi ngeya abigrel altam susilta magi imongolgam el ram termetet malngal tangat no tirngal mildira blur orior lo sebel katak mekartal maktire kan malo odasia ungil total moni madi ko sengal ge ka orange makmal di o durkleang lege ka ngara blura San Francisco la California mal blagarngul ko siga te ale white tail baby ngar roy makmal di o ali morngi ungil silsil morngi dire seguide wan saule kandidat termetete betul aku mesel ngara platform merkau di era borse kami paskau tiagi dal kotel kir kau elanga klaim ngara baro tak trigger lui matewi del mormol ngara sel kora ari lau mako kora mlo di sai do asi elak mo le akle tiagi del rut ermur tel mora asene trak lu belau kami kumsi di maskau ekwangi rakau mansulangi tial rurtel mo senator el Arak atiam katatal burusek yang katatal ngara togol boy eswa kalol ngsiorarat maul selba bilnge ka kwasem blakan ngul girem asegida kwasak swalol ngsew so kwasem makaranga ngoswira ay molat malubeng toklat el mongila silsetir ma
akla adertira au tangara chela blur belau seguida amal kora di lagar klasa 2020 yang ngogim matablonga erungarki engire kal mo aklorur tel ma belau rogi ma senator se tiam kata tal buruse kuasa ak mo yere ak ma murtel ma senator seguida amal di mal ngara rungule kuasa ak magarang eguk mo skakate elegar other belau balsebega lo kodar singe guk tisi la bringe mangel guk kumdas kuasing mo sebega mo lo mantri tigel el mogim ngal tangat mgibora senator el almeral mil Januari agi magara mo kay ngesora drong lam guk kosika te al raungil geru lo maungil te al mora bekla polsel bakra al cela blur belau kim kay ngeseo lo bangel mo ngal tangat mo president direct agi mo lo bangel lo kosika te al raungil rogul togol mara kele la blur belau. I see. Man saule candidate kokora mlos em kokora arulia kokora self introduction linga ka matagal ka am little time ka mlo member a state legislature ang iwala kalulu lagi yulu mang kamlara state level mang ang kokora diswa ka local wasi say gidel experience ka umlara state level may game le ngar element na state level ela ko ra malat kalmera national level ra all clolol bil ngar ngi am ko omes erngil wal ko ra over clolol bil why gel ko ra ne challenges ra ra omara idre over clolol bil en mo gutmok ko mo sa state kado sa kado sige ka perspective ra ka am sulang Mr. Kosole nga ka mran ara ada ungil made ko se makala leita hide o termete ta amal har tringia blungi walngi lo sisingi madamal ra a termete mga aura kral el mengal kwaseng giregal mo oblakar ngu kwasak makarang giregal o sikate al el mora sel har tra ma giregal har tra el alta blungi wal el no sebegal nongal tangat mar adringi walangil takarsera year 2000 makble adala kiulu lagi wulula elmo 2012 el adala olbira lagi wulula esel mamle challenge nga ka litiregal no sebegal ngal tangatem no emno ngaringa no sebegal lo mantira maklolat lo yaka siwang ale kadam dangalia a olbira blura angiwala arubulla ngiwal tigelten lubun ngiwala ngara lobangela olbi el bagalor selno challenge sergida no sebe de lo bantrira maklolat arubugul mamda silablu e o sesulta me ne blakar ngul kwase magarang aguriol help rangas ya amle kamitik ngarngi amle akne chairman na ways and means e direct member akamitira ayuda ma a health blungi wal ngegi damlet gel dos 12 years a komisin demne chairman ways and means ra obula giwulura ngi angiwal saule candidate ako mesetial babiara senkiorgao go ka yang ngiraklo usin termete etial garia for el major luldas ol bungurior el gawa mangat moklan el environment education employment ma economy kanga for el sel portial termete fora ira al sel ya number gara balot talam for mahwara wil tial trete ligam nsuakal mo oso isbel morsel botel gear gara platform kau environment obom hal tangat msisbel mo tartigel tri matedel senator tial maral mel kotel buila el mel lewarak surbel 4 years sel de to environment ngara uto sem ngara gel kora
omom sul mamangat mok la era tial tora lugalak lang. I see. Sulang sel ngara platform na environment mal urang asulir mingi sa ito el mutra presidente ri del ama government ri del balisi segi del lugalak lang ayuda o motor segi del klase abluwa adalat ya atawa adamat menggiri del malmol segi del klase adamarang balisi isi mata klub sia ngal ke tadi matararo lemralme ya mo enjoy ngal tangarngi global bulwatana ablu belau del environment ku kiliara al poku mesri kwasa kad makarang eguk o mesingil environment morarat tritelela adalang okla ma health sel dudrong okla sel dora blim sel maurir kau ma bornya ku ngania al sungumra al morawa masang alwa kamaldi ma wa gero kul masang diri ka sel environment tagire del make sure ngungil mora seguida kora mora ata ka ata kora mal ngeltata arogul to kor gidra environment mal semua kerja luge laklangar ndi kada bai ku environment gida mo ko se kada makarang fokus el mora ara adel la tora talang ok lama akaru akale guru la akale health ma tora food security o mangale kire la environment gida seguida mal kora ma kumara ko sen kada gire de mo close ngedel moral youth mar uodala tira malos pe angesul el tower environment seguida se de dura ayuden tower housing dalang Auckland se be de momula kwa kele housing el sabe kwa ngariar uodale ngariar arnurs que taker el cook on sortir aring seguida le lo southern te mo southern ni sel term lo spelling la kung step down facility ngara pe seguida adung Amerika lengkora dadu kasen nursing home. I see. Oh, seguida kora to missing environment toward arath. I see. El ngarbela el time sil time ngatangat tel pandemic nya maral sirakten maran mem gire kora Malaysia ra sel maori gidra environmental toward arath ngarablu bela. Seguida ko missing el environment. Kapsula candidate. Kamu letak satu orang youth mahal dik irtiar maskau gil lesis kamatok youth. Kawa umur meklak menangalial kamal mle adrak logol. Yakyu marwa basket ma mak menangal kau rumah malangarak logol. Emle mudu orang itu kami mau isolasi sel omsisbol mora senet sel dabora tora menggeral ad ngara kora program sing inisiatif sel luldasul umawan memelisi ra malu mau improve ra aku ke kelangaran menggeral ad. Saule campesa ayuda a maloptoi seguiré del kamangalo singeder morti ma adbodo ngat dabora senet ingere del mobile lo ventrira a state government ablo ngani tigel el appointlo el mortigel lo ngara youth ma aldabel ya aldabel umsin de tira a youth ma sumo de mongal tangat ma damora a senator enseguida mo plagar mudo lo ko se ga magarang emru la program degal enda seguida domesingin mo enda program malu mo koramar marams gire del blagar mudo lo sigue ko sendingaria activity togora sports wa togora yakyu togora basket ma togora barebor ma asel bornia ayuda every year gire del mal mo blagar mudo ko sen dia sports mo tingel di mo rogut sports mo ayuda engal togora sports Mr. Gambesa adirigal rulia ungil healthy life como ungila health dragao mo ungilom das selun ngara togora sports ungila
O te kapaka sa gida ma podang tanga pongang mal ayuda kire del placarmudo ko sa kada makarang o siga te al rangidil ngarang mo olma se ortira at ko era ka sports ma se gida. Okay. Sulang candidate sel kadangar ariu dum aktingul mi ira at ko era education. Yak badang lo se sektor at ko malngar arngum mertiar rur tergau. Maka me bok mau do suemel gire la ko era education. Aw mangal tangat um sisbel mortial drual. Yang ngara ko ora malat kerngi mo malisi at ko era education ra ablur belo. Sulang at ko nga platform ra kal education na. Tal education na omura ablay. Adam madile etiregal adam madila mo sisi lom korora angalagal el melisi tal ludlid el sugang argid tal sugang argid agire del malmol man melisi ngi atel tigenge del gire del malmol malo spe ngi o sulta ma selbol kuklebol ngal albora school morangal ginder mora elementary mora high school kada direga al malgre de melisi education lo sigate al raungilu douda el mora tiga sensei tira blaga rendir a 8 to 5 el loba lo ngseor gida parents el lo lisa akra to era a school es el mang education a direga al mal importante len sel moralmente como mudu ko sa taklab se ngarakle la mo bom samarial mo murungil ko mo benefit rarak na aklangar ka aklas ma direct mal kire del mo omesringia ko se sel labora high school ngala ya kada makarang mo lo bangela education mangal high school ma school edra a PCC ko sa makarang emre de lo sigate alla mangala a musigate el mo mre del matigra al bolo mudu ringil mo ngarisel lo mo ringil al ra high school level ko sa dual education seguir dual education awal basate la ngala morsel mo ngar high school mo PCC mo sigra gel el tech school gel dun ko sen carpenter electrician mo adraser ra aquaculture ngeji del mre del masel tawdra high school ya mosabe del lo ngseorngi lo sigra te al raurior mosabe dingar bela mre del matigra urerel e o se silta mo o ungila tang aklele masora tang aklele lo yak segi del se bolungila school en mongil ke matigra ungil lurere ma ungil te alra kladra ko segi da ko komisengin na education dia malungil leng como sa education en ulmora to era employment mang sel debet al blur bela employment to era ureor mara de siga ureor o siga ungilu do ureor beto ka dire challenges el blur bela al bang la employment sector kame kora di ngau lo sem gire el sel wasi ngara kora sel de pora to era employment ngara ka malak kora mo komes erngilo asing se mo ngemo improve ra a system kasmisi ato kora employment la blur bela Mamsaule Mr. Kambes direct moral wa platformer gida direct employment goten direct kire del milisi lo sigate alra ungil ludo del me olmasora employment mo ungila ududira adam musel bolungila ududira adeng direct mo ungila atogorasyo bay direct sel mang po ngatanga makpong direct kire del mo o mesni ko sa kada makarang olmasora ngara
sila government lang pero nga sa ududir madirigal nga private sector marala gal tol kwasi da makarang ol nga sa minimum wage sil minimum wage makarang adong si telgibel morbab malubeng kada more yearly kadu kong si ratilang elal time $3.50 wok sebela kadong si ira imol klug eru ra pekel ragal isil mal tokoro omiseringa kwasi makarang kada imra $8 isil $8 amal lo adra siobay ma other loruta atokora egana mixa kwasi abelo lugum ngara $7 to $8 yang mal mungila clara adama el tuardra seguida es el bol lungila ududira ngara government gadam de kwasing mungil direct mo ngoswira pension planner el selsung mo global sisipringil mora pension plan en direct mo sabela pension plan el direct mo swabel artial madirigal SS ergid ma armalay amo ngira ndin sa Pedro ngas ergi matigal gukmla lowro kado da milisi aududira dirigal mo sabiril seguida kor omesengi dirigal mal ngutial te alle employment agire del mal el alta artial pandemic ya gudo sin mortigele first responder frontliners que gide Mr. Gambes nga dirigal ngal tatel dirigal le frontliners nga rurura bureau immigration maktire malo der sin mortige gide giblem galik nga bureau immigration ma quarantine ma customs o nga sulir el blarandir lo rural lo nga sabakat tel belu mendia tige gide del direct mo bantira arnurs tigal nga hospital nga health direct mo blagar ngudil gide ko sa marangat botang alta terbong nga dor nga saududir ko sa bol blagarandir mil direct tel dil selva akla blur belaura atogora rakta ma atogora mukitel karan mera blur belau tigi del frontliners a direct el mal da tido obren asulir e mo rangel puro babel sebe a botang altangate te bota tel gingal senator e tigi atara gine de mbre de mo mesektir ko sa makarang o nga saududir seguir todo employment amal kumesenging el alta el tan artial kada makaranga kay ngasul beklada lo o siga haungil lurior erte al marogula digal dil government digal ma private mara adal lo magit kada digal mo blagar ngudul kasi kada makaranga o ngasul kira seguida kumesenging tokora employment am saule candidat us intermetet imol togoil kumda sarbe klada mal aswar e masawar e ako mesenging important dito lang nga platform ra ko el all time at era economy ora kay sailing araba mlalmug tel sal ko rahmal me o baro kul togoil tiagi del mal ko pandemic nga al sel malaka pandemic ma economy dire di global tutelel togoil makame ko lu swemra se sel guk to bora to era economy ngara ko ra malat kerngi bora auldas wel bom mo bang mo so is o mga tangat mo sisibel mo selong tri matan lol bira ko lang mam saule Mr. Gambesa economy amral to amral important ngagi kelde nga platform ergi del environment ma education ma employment tegi de la economia tegi agire de milisi ngil ngagi de kelde el bolso agire de bom sisi economia mum sisi ngagi de kelde mang kata mal merat to ya dangat tel pandemic mang ngire del mobla karngu del mo magal beklar e ko se kada magarang o mesetel el economia gide mang selba aklap to kala del kirela tel ngia amring raktel mal el bagalani e direga na affect agana mirgid ma agana mirgid nga direga mal lo mengsem na mesetigal batogo del
el remurto mo presidente mangal presidente gidre lang kasi tamakarang o siga matigal nga dru al time nga misil nga olvida ko lo tamakarang dia kada boda mata absuda blur belawol girela tel economia sil domisingi adel mo presidente girel mre del osiga el du le kasi makarang at swablar adra at togoera aurerir ma togora dang aklir man agoting akumbra kasi kada direk malgire del momesra tax reform chegi del tax reform akire del mal momesra ngile mo musuita adel usio vera blur belo sel bolu lungira sisi siobera blur belo el ikola el tabusula kale tax el mora aro siobai marorior ya undasu ya economir belawa amo mas el garaungil tetelelma seguido el tax reform mal gomisringin malul gire del momisringira adimre del time el kase makarang kada marul ya tax seguido el mo sebel help ra economir maradlo siobara blur belawa el la stova tial si raktem na stova tigal nga salida nga aroi del me investa kan tiadi ma adlong le mang gire del momisa ko se o makarang tax reform apo do mesing kadiri mo mesa wa ara la klalo ma tiadil nga klele do nga sa ara la klalo ngegi da do podo mes ko se do makarang kaing sora adlong le dra economy se tuku economy gayida ko mesing saule kandidat ngiraklo us intermediate akmo oger tiang leng ateme da kwadi maran mo di kami kerir tiar kau kami alu matewid el mormut kam speda kal waseng rau ulma ol aseka di regale por kau mam saura malung ilgere mal sisi ilger oi ya mal sisi ilgere dik mal di ngutal te alle mal laurengar other belau possibilin mal lo mesra ngakal ngiraklo us intermediate and number 4 rabalot aul maktire mal kasi pol sabil senkyorang akmal sisi el dibote del el suagalon ng seurara kasi akmarang ngosiura wan el ad de tokolad o sisulta men akmal mungula esoktel bolwa de la katel chuangari akmal pro del other belao kasi akmarang ukmornya ate legal musabegal kuk Mauriol el girem maul masel nga platform nga amalus sel motono kasak plakan ngul girem aku siga ngil te al kasak makra emo oriol lo siga ngil te al lo bareng tusur aku bareng tusur bra republic kasak makra anga sel alta materalo lumral meya amo ongil blagal soril at telbulu mga kamalding artia maldiregel polsebegal malodersin moral youth hakamal mo akmorir momderir ar youth el mo bokmal tangat mal ngiltakal mortial el ngia okodal da olbira kolol as a senator akmal mom derira a especially youth mar mo wodla kasi bol sebegal lowrer mo lo gel nya mal kwa rungule ke gal rungule kan gaigi del for el environment ma employment ma education ma economy bol sebegal lowrer lo manti tigel direl mo gibo ngaltangat el mo bakalowrer el olvira kalowrer as a senator el olngasora makmal di olngit kasi bol bistaka telek arada belau bol senkyor nga kartial maral May November 3 2020 el arak bol sebegal momte ergaw as a senator
tial ngil balwadra blur belau Wal masaule ko hosya kadokora marmara bongara program lagi memang clue tel maskau tiagi del time mamgora dimo okmud dulu bong ala me bodol ma super bekla sí ese al marmara ulabong le mga maldi orengara ang ilchis el morar bekla ang ara chel belau mga krel belau mal lorengara abud makaltaring يبوم بلاغر مود المسمر جيد لو با عنو رارو بقل ديوس لنقال رو بقل ديوس غايا كليسيل ارو قلت تقول كده او ديوس البلو مالو نيت كواسي بول بلاغر موم لون غسيو بول بلاغر موم المطبق لا بدنيم قوم تلونغا لغرقاو emal kutel teal emal ngua yoroskurnga mara adar belau rogui mara blurunga yangal arang lela wabal ta rogi ma blur orior ma blur ablilio mangayaur ma sonsrol ma hatobe yoroskuranga gal dirigel mortigel ngel gel belau ngara roid tiregal malo orenga malo ngil sils e mongot bokla bedingiu pues mi atak club se u pe molding gidra hablo dar belau mo poka ningur tial sisi makitrak terna me osungura bela dar belau ma blu ladar rogi agal usin ngira club termete number 4 abalot amal mutial tial mal orenga asuliu no so miulo mesatial el TV, mga internet, mga radio. Yak malungit ko sa bolsa miu lotkak. At tial maral mail November 3rd, 2020, el mosene turgomiu. Ma Dios lo makal tanga trabalwadar belau, magith, el beklad, yo malmsulang. Malmsaule candidate ngiraklo us intermediate, ibal merenga sulem tial kuk tial no se mei. Al sukum kawa mlera malenge la program mo dia kamu son mesa walele tianga al mutul bolome lekler ngi la TV ma radio ma direct el SPM el morsel Facebook page yang ngarngi SPM di mol mora walele el mutul meser ngi el mera aula bangalele mangmal di meri tianga ki mal merenga suliu tial tial mal lungil total mal bekladro mal msaula